Okay, I'm shaking then. So, as we walk through the solemnity of saying our goodbyes, my family's heart swells with an overwhelming gratitude for the love and support that have surrounded us. It's like a comforting embrace from our cherished visitors, relatives, neighbors, and friends, stitching together moments of shared sorrow and kind words into a tapestry of compassion. Your presence, each warm hug, and every shared memory have been a soothing balm for our grieving hearts, reminding us that even in our sorrow, we are not alone. So, I'm just gonna share a moment with my lolo. So, si lolo Jud kay medyo strict Jud na siya in terms na mo. So, I am the clown of the family. So, every time wala ko'y klase or every time mo go sa walay, kay mato ko sa lang lola and wala, magpakatawa ko nila. Kasi I will claim that title na I am the clown of the family. Na every time na ma-share si Lolo siya mga stories before that kami sa una ng anime, Lola will also share her story na kaniya na niya among bugal-bugalan si Lolo kay we're just like friends with Lolo. Lolo is a great friend and I cannot tell that Lolo is kanang naipagkuwang na mo. Lolo may be dangerous sometimes kay sa una kay basta magbugal-bugal mi kay magdadyo na siya og lipak. Basta asa mi gukdon jud mi na lolo. And today kay among last band ni lolo is that katong nagkuyog mi og buy og shoes niya and to tell you honestly we can't afford that jud like to buy branded things, branded shoes and ana ko ni lola nga la we can find better shoes. Dili siya branded, dili siya mahalon. Let's go to Ukay-Ukay. So nangadto mi Ukay-Ukay kami tulo. Galakaw ra mi kaya nas tulo kuyugi mi kay di mi kay ba mamili. So as kanang clown sa family, okay na kuyog ta. Kakatawa-tawa mi wala nga doog, di ba dilya? And then wasa di ka ba nga mo nakuha din nga shoes kay dili pair. So lahi ang usa, lahi sa dang usa. So kato nga time ni buy me og shoes kay it was Imai's debut ata to. Ay oh di ay kasal ni Kuya Benji and kasal to ni Kuya Benji. Mao to siya. Nya karon kay I'm busy in my school man academic so kanang often na lang ako makabisit sa lang house kay usahay di na ko mawali sa balay usahay kay kadlaw na. And one thing sad na di na ko makalimtan ni Lolo kay every time nga na siya small amount of money kay iyang i-treat iyang mga apo. And ako na remember is that gipalitan mi niya og tagsa-tagsa nga mga bangko nga lingkod nimo kay mo. Tito, kanang mutingog siya. Mao na siya. And gipalitan sa mi og payong individually. And kato jud kuan katong giatake siya recent lang kay nana jud ko nga unsa man lo kaya pa or magpa-admit ka. But then he decided na magpa-admit kay lagi namurog na siya. So, I asked consult siyang mga anak, sa ko auntie, sa kong mama, magpa-admit daw si Lolo. And so nakita sa video pod ninyo like Lolo is jolly Jude. Magkatawa si Lolo, bisag unsa pa na yung problema and ang banding pod sa akong uban cousins ni Lolo is kanang buthon iyang murag bugas diri sa tiyan kay nana siya murag pimple sa tiyan so ang uban sa nako cousins kay doolon siya lo unsa na lo ato pisaton lo so ilasad pisaton then kuan kanang Lolo is kuan I can see that Lolo is a great Lolo and without Lolo we are nothing and Christmas and New Year is not the same without Lolo. Kay every time we celebrated Christmas and New Year kay the reason why dinaan me like happy me is that we want to give a happy life to our grandparents, to to the papa of my moms and titos. And and I can say that Christmas and New Year is not the same Jud without Lolo. And I guess, ang ako lang maingon kay, Lolo is a good father, a good friend, a good brother, a good tito, and a good grandfather. Ano to?